Good morning, good afternoon, and good evening. Today, I would like to invite all of us to explore a concept that may sound unfamiliar but actually plays an important role in our daily communication. Jadi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama mendalami konsep yang mungkin terdengar asing namun sebenarnya berperan penting dalam komunikasi kita sehari-hari, yaitu grammatical cohesion. Have you ever felt stuck reading a text with sentences that feels disjointed? Pernahkah kalian merasakan tersendat-sendat saat membaca teks dengan kalimat yang terasa putus-putus? Grammatical cohesion lah yang akan menjadi jembatan yang menghubungkan kalimat-kalimat dalam teks sehingga mengalir lancar dan mudah dipahami. Grammatical cohesion is the bridge that connects the sentences in the text that it flows smoothly and it easy to understand. So, what is grammatical cohesion? Simply put, is the bond between sentences in a text that is established through grammatical elements. Jadi, apa itu grammatical cohesion? Sederhananya, grammatical cohesion itu adalah ikatan antar kalimat dalam sebuah teks yang menjalin unsur-unsur gramatikal seperti kata ganti, pronouns, kata hubung, conjunction, and linking phrases all play an important role in building cohesion or connection of meaning between sentences. Jadi, frasa penghubung semuanya memainkan peran penting dalam membangun kohesi atau keterkaitan makna antar kalimat. So, why do we need to care about grammatical cohesion? Turns out, it has a lot of benefits. Lalu, kenapa kita perlu peduli dengan grammatical cohesion? Ternyata manfaatnya banyak sekali, teman-teman. Di antara lainnya dalam menjernihkan makna, menulis efektif, dan berkomunikasi jelas. So, mari kita bahas satu persatu manfaat-manfaatnya. Clarifies meaning atau menjernihkan makna. Imagine two sentences. I saw a flower and the flower was beautiful. Bayangkan dua kalimat, ya. Satu, kalimat pertama, saya melihat bunga, dan kalimat kedua, bunga itu indah. Without cohesion, the relationship between these two sentences is vague. With the flower referring to the flower in the previous sentence, the meaning becomes clear and flows. Jadi, tanpa kohesi, kedua kalimat yang tadi saya sebutkan itu terdengar samar. Nah, dengan bunga itu merujuk pada bunga di kalimat sebelumnya tadi, makna menjadi jelas dan mengalir. Contohnya seperti begini, teman-teman. Saya melihat bunga. Nah, kalimat seterusnya ini yang akan menjadi pelengkapnya. Dan bunga itu indah. Oke. Terus manfaat lainnya adalah menulis efektif atau effective writing. In the academic world, a cohesive report, paper, or thesis will make it easier for readers to understand our train of thought. Good cohesion is also key to strong persuasion and argumentation. Jadi, manfaat yang berikut ini adalah menulis efektif. Ya,
dengan menggunakan grammatical cohesion di dalam dunia akademik, membuat laporan, makalah, atau tesis yang kohesif akan memudahkan pembaca memahami alur-alur berpikir kita. Jadi kohesi yang baik juga menjadi kunci dan argumentasi yang kuat. Oke teman-teman, dari situ kita pindah ke another benefit, communicate clearly. Everyday life is filled with the benefit of grammatical cohesion. Coherent conversation, it's make it easier for other to get your point across, and a structured letter or email will be much better understood. Di berkomunikasi jelas. Manfaat menggunakan grammatical cohesion di kehidupan sehari-hari pun tak lepas dari manfaatnya grammatical cohesion. Percakapan yang koheren membuat kita menjadi lebih mudah untuk orang lain menangkap maksud yang kita sampaikan. Dan surat atau email juga sangat membantu ketika kita menulis surat dan email. Grammatical cohesion ini sangat membantu kita membuat surat dan email itu menjadi terstruktur dan akan jauh lebih mudah dipahami. So how do you implement grammatical cohesion? Relax. It's not that difficult. Let's discuss the two main form. Jadi bagaimana cara kita menerapkan grammatical cohesion? Tenang, tidak sesulit yang dibayangkan. Mari kita bahas dua bentuk utamanya. Yang pertama, the first is reference, atau in bahasa disebut rujukan. Nah, ini tentang menggunakan kata atau frasa untuk merujuk ke sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. References, this is about using words or phrases to refer to something already mentioned, like pronouns, kata ganti seperti he, she, it, they, and words like that are powerful tools for building reference-based cohesion. Ini referensi atau rujukan ini tentang menggunakan kata atau frasa untuk merujuk ke sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Kata ganti seperti dia, itu, mereka, dan kata seperti yang bersangkutan adalah alat-alat ampuh untuk membangun kohesi berbasis rujukan. Oke, dan the second point is conjunction atau kata hubung. Ini tentang menghubungkan dua kalimat. This is about connecting two or more sentences with words like and, because, then, meanwhile, and so that. The right choice of conjunction will determine the logical flow and relationship between sentences in the text. Jadi, kata hubung atau conjunction ini tentang menghubungkan dua kalimat atau lebih dengan kata-kata seperti dan, karena, lalu, sementara itu, dan sehingga pilihan kata hubung yang tepat akan menentukan alur logika dan hubungan antar kalimat dalam teks. So remember, grammatical cohesion is not just a rigid rule. Grammatical cohesion bukan sekadar aturan kaku, melainkan seni merangkai kalimat, but the art of sentence construction. The more sensitive we are choosing and placing grammatical elements, semakin peka kita dalam memilih dan menempatkan unsur-unsur kalimat gramatikal, semakin indah dan jelas pula pesan yang kita sampaikan. The more sensitive we are choosing and placing grammatical elements, the more beautiful, clearly,
beautiful and clearly the message we're convey. So, di dunia gramatikal, maksud saya di dunia discourse analysis, in the world of discourse analysis, grammatical cohesion is a powerful tool. Di dunia discourse analysis, grammatical cohesion ini menjadi alat bantu yang ampuh. Para ahli, the experts, analyze text by paying attention to how cohesion is built. Para ahli menganalisis teks dengan memperhatikan bagaimana kohesi terbangun. So, to understand the implied meanings, the relationship between parts of the text, untuk memahami makna tersirat dan hubungan antar bagian teks. Oke, sekarang kita pindah ke sini. Jadi, sampai ke kesimpulan. Seperti tadi kita lihat, tanpa kohesi teks terasa tersendat dan maknanya samar. Grammatical cohesion lah yang menjadi jembatan yang membuat pesan kita sampai dengan jelas. As we saw earlier, without cohesion, the text feels little and the meaning is vague. Grammatical cohesion is the bridge making the message clear. The ability to build good cohesion will make us more reliable communicator, both in the writing and orally. Our academic writing will be easier to understand. Our daily conversation will be smoother. Kemampuan membangun kohesi yang baik akan menjadikan kita komunikator yang lebih handal, baik dalam tulisan maupun lisan. Tulisan akademik kita jadi lebih mudah dipahami dan percakapan sehari-hari jadi lebih lancar. We discuss the two parts main types of cohesion, reference and conjunction. Kita bahas dua jenis kohesi utama, reference dan conjunction. The flower, bunga itu merujuk pada bunga di kalimat sebelumnya. The flower refers to the flowers in the previous sentence, which is an example of reference connection, like then and because help organize the flow of logic. That's an example of conjunction. Jadi kita bahas dua jenis kohesi utama, reference atau rujukan dan kata hubung, conjunction. Bunga itu merujuk pada bunga di kalimat sebelumnya. Contoh, itu contoh reference. Dan kata hubung seperti lalu dan karena membantu mengatur alur logika, itu contoh conjunction. So, ayo terus latih kepekaan kita dalam memilih dan menempatkan unsur-unsur gramatikal. Semakin mahir kita membangun kohesi, semakin jernih dan efektif pesan yang kita sampaikan. Let's keep practicing our sensitivity and selecting and placing grammatical elements. The more adept we are at building cohesion, the clearer and more effective our message will be. So, grammatical cohesion, the word bridge to clearer communication.